сирро бидон ва худро аз хатарҳои иттилоотӣ эмин бор. ассалому алайкум шунавандагони азиз, шумо нашри навбатии лоиҳаи саводи иттилоотиву расонаиро тариқи радиои садои хуҷанд рӯи мавҷи 157 FM гӯш мекунед. дар студия бо шумо ҳастам ман Шамсиддин Наврӯзов. имрӯз мо тасмим гирифтем доир ба мавзӯи хиради рақамӣ ва тарзи пешбурди саҳифа дар шабакаҳои иҷтимоӣ суҳбат кунем. имрӯз дар меҳмонии мо ҳузур доранд рӯзноманигор Далилсанҷ Ҷаҳонгир Мирсалимов. шуморо ба барнома хушомадед мегӯям. ташаккури зиёд барои даъвататон. хуб, нахуст суҳбатро аз он оғоз мекунем ки бо баробари фароҳам омадани шароит ва албатта имконият имрӯз ҳар як нафар дар шабакаҳои иҷтимоӣ саҳифаи худашонро боз мекунанд ва бо ҳар як нафаре ки дар даст телефони мобилӣ дорад ворди ин ё он шабакаҳои иҷтимоӣ мешавад. нахуст суҳбатро аз ҳамин оғоз мекунем ки ҳангоми кушодани саҳифа дар шабакаҳои иҷтимоӣ кадом қоидаҳоро бояд ки истифодабаранда риоя кунад ва бораи ӯ лозим аст? хуб, ташаккур барои суолатон. имрӯз дар баробари рушди технологияи рақамӣ, технологияи иттилоотӣ, васоити иртиботӣ ва коммуникатсионӣ, ҳар як корбар агар мушоҳида карда бошед, сар карда аз ҳамин ҷавонони ҳатто 13-14 сола аз наврасон то гуфтем он тарафаш то масалан нафароне ки синни солшон калонтар ҳастанд, дар ин ё он шабакаҳои иҷтимоӣ аккаунт, яъне саҳифаи шахсии худро доранд. дар фейсбук, дар инстаграм, дар вконтакте, дар тикток масалан, ё ки дар баъзе одамон ҳатто дар одноклассники ҳам саҳифа доранд ва бояд масъалаи масалан кушодани саҳифаи худро, масъалаи пешбурди саҳифаи худ, бояд ҳамин масъала бисёр таваҷҷӯҳ зоҳир кард. чун ин масъала аз он ҳадде ки мо дар бораш фикр мекунем, ин муҳимтар асту метавонад дар сурати беназорати, дар сурати бемасъулияти, дар сурати бетаваҷҷӯҳӣ ба ҳамин саҳифаҳои худ метавонад вай барои мо мушкилиҳо эҷод кунад. аз ҷумла вижагии асосӣ ё ки нуқтаи муҳиме ки мо бояд ба вай таваҷҷӯҳ кунем, ин интихоби рамз ва гузарвожа, яъне парол ва логини қавӣ, яъне мустаҳкам аст ки ба дасти нафари дигар наафтад ё нафари дигар онро надонад ё нафари дигар онро шикаста натавонад. баъдан сони муайян кардани он ки мо аз кушодани ҳамин саҳифа чӣ ҳадаф дорем, яъне чӣ мақсад дорем мо масалан аз пешбурди ҳамин саҳифа, ёфтани дӯстони нав ё ки пешбурди ягон муҳтаво ё ки реклам, яъне тарғиби ягон мағозами масалан ягон тиҷорати шахсии худ ё дигар. нахустин чиз муайян кардани ҳадафу мақсад, баъдан интихоб намудани парол ва логин, яъне гузарвожаи рамзи мустаҳкам ки дигар кас ба он даст ёфта натавонад. ташаккури зиёд. инҷо дар бораи гузарвожаҳо гуфта гузаштем. хуб, ҳаминҷо биёед акнун равшанӣ меандозем ки чӣ тавр масалан ман гузарвожаи бехатарро барои саҳифаи иҷтимоии худам интихоб кунам ва бояд ки он чӣ гуна бошад? масъалаи гузарвожа дар замони муосир хеле як мавзӯи актуалӣ аст. барои чӣ суол пеш меояд ки ҳар як нафари мо фикр мекунам имрӯз ҳар як нафаре ки шаҳрванди рақамӣ ҳаст, яъне дар олами рақамӣ зиндагӣ мекунем, диҷитал. дар олами диҷиталӣ мо бояд масалан мо хоҳем нохоҳем як парол ё логин дорем ё ки рамзи гузарвожа. парол аз чӣ мешавад? ба ғайр аз истиснои шабакаҳои иҷтимоиро гирем, ҳар яке мо дар бонкҳо сурат ҳисоб дорем. масалан вай бонк хоҳ-нохоҳ ба мо рамзи махсус метиҳад, яъне код, тариқи он мо масалан якмаш маблағе мегирем аз ҳамун банкоматҳо. дуюм ин ки мо ҳамёнҳои электронӣ дорем имрӯз, масалан исхат онлайн, душанбе сити, алиф ва дигарҳо. ҳар бонке ки ҳаст сурат ҳисоб дорем, дар он хуб ҳамёни электронӣ дорем ва вай ҳар як ҳамёни электронӣ мо рамзу гузарвожа дорад. аз як тараф зиёд шудани рамзу гузарвожа масалан барои мо муҳим аст, чун ҳар як чиз бояд ба таври индивидуалӣ, ба таври инфиродӣ, ба таври алоҳида ҳифз карда шавад. аз тарафи дигар бошад масъулияти моро бештар мекунад. барои чӣ мо бояд ки ба таври ҳар якташ ба таври алоҳида рафтор кунем, ҳар як рамзи худро ба таври алоҳида ҳифз кунем ва ин намешад ки якта рамза монеду барои ҳам масалан ҳамёнҳои электронӣ, ҳам саҳифаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ ва ғайри вогзо, ҳам аккаунтҳо, ҳам масалан ҷимайл, поштаҳои электронӣ як рамза намешавад ки ҳамаашо истифода кард. аз ҳама иштибоҳи калони мо ин аст ки як рамза барои тамоми масалан саҳифаҳои иҷтимоии мо,
тамоми аккаунтҳои худ интихоб мекунем ва фикр мекунем ки ин бехатар аст. як масъалаи асосие ки мо ҳамин якта парол ёки логин интихоб карда ҳамун ба такя кардама такон медиҳад, яъне тела медиҳад. ин бо яке аз ёдам фаромӯш нашавад гуфта. азбаски масалан шумо тасаввур кардем ки шумо дар 5 ё 6 шабакаи иҷтимоӣ аккаунт доред, яъне саҳифаи худро доред ва ҳамаи дар хотиратон нигоҳ доштан баъзан душвор мешавад барои шумо. Бинобар ин шумо бисёр вақт кӯшиш мекунед, як парол интихоб мекунед, яъне як рамз интихоб мекунед, барои ҳамаш истифода мебаред. ин бисёр хатарнок аст. Барои чӣ? Барои он ки вақте ки қаллоби интернетӣ, яъне мошенник мегӯям, ҳозир зиёд шудагӣ, вақте ки қаллоби интернетӣ ёки ягон нафар дӯстатон ё ягон нафаре ки телефон дасташ рафтида, телефони шумо, ин ягон кас аз ин чиз масалан аз ин чиз ба қавле страховка шудагӣ не, аз ин чиз дар эмин нест. худо нокарда ягон девайси шумо, ягон телефони шумо, ягон компютери шумо дасти як нафари дигар рафтад, фикр кунед ки дар дасти вай тамоми шабакаҳои иҷтимоии шумоя рамзу гузарвожаш ҳаст. Сабабаш беназоратии шумо ки ҳамун чиза якта гузарвожа барои ҳамаш интихоб кардед. яъне ба осонӣ қаллоб метавонад масалан ай чиза шиканад. Дуввум ин ки имрӯз барномаҳои қулфшикан зиёд шуда истоданд. ҳатто баъзан барои як қулфи шумо шикастан, яъне ман пароли шумо дар назар дорам, лозим нест ки вай қаллоб дигар масалан меҳнати зиёд кунад. як барнома ёки инструмент месозад ва худаш мешиканад, агар гузарвожаи шумо содда масалан гузарвожаи масалан қавӣ набошад. хуб, ҳангоми интихоби гузарвожа масъалаҳое ки бояд аҳамият диҳем. Якум, ин интихоби гузарвожаи алоҳида барои ҳар як саҳифа, алоҳида новбаст аз он ки шумо бо кадом мақсад истифода мебаред, бояд барои ҳар як саҳифатон ба таври индивидуалӣ гузарвожаи алоҳида интихоб кунед. дуюм масъалаи он ки гузарвожа бояд мураккаб бошад. мураккаб гуфтани гап ин не ки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ёки масалан 1 2 3 4 5 масалан неше, агар тасаввур кардем ки номи шумо ҳамун Наврӯзу Шамсӣ бошад, мазарат мехоҳам, яъне сари ҳарфи номи худатонро гузоред ёки рақами телефонатонро гузоред. ин гузарвожаҳо аз ҳама гузарвожаҳои содда ҳастанд ки ба осонӣ барномаҳои оддии кракерӣ, яъне хакерӣ метавонад ки шиканад. барои ҳамин гузарвожа то ҳадди имкон бисёр ва бисёр лоақал аз 12 элемент иборат бошад. элемент ҳамун рамзҳо, масалан ҳатман дар он рақам бошад, аломатҳо бошад, яъне омехтагии рақам, аломат ва ҳарфҳо. Масалан нижни тире ҳаст, унҷа аломатҳои дигар ҳаст, савол ҳаст. ҳар қадар ки гузарвожаи шумо аз аломатҳои зиёд иборат бошад ва эҳтимоли шикастанаш душвор мешавад ва ин маълумоти шахсии шуморо ҳифз мекунад. баъдан имкон бошад сеюм қоида, имкон бошад сари ҳар 3 моҳ лоақал гузарвожаи худро ҳифз кардан лозим аст. Масалан нав кардан лозим аст, обновид кардан лозим аст. барои он ки мешавад ки баъзан ҳамин олами интернет фазое аст ки ягон кас кафолат дода наметавонад ки шумои маълумотатон 100% масалан ҳифз мешавад. ҳама вақт эҳтимолияти ҳамун ҳудуди шуморо, яъне олами рақами шуморо, саҳифаи шуморо рах накарданашон, яъне шикастанашон мумкин аст. ташаккури зиёд. умуман ҳар як нафар масалан чун дар боло гуфта гузаштем, шабакаҳои иҷтимоии худро дорад, саҳифаи худро дорад ва ҳамрӯза масалан маълумотҳо, аксу наворҳои гуногунро аз ҳаёти худашон ҳам ворид мекунанд. бе дар инҷо муайян мекунем ки кадом маълумотҳои шахсӣ набояд дар саҳифаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ масалан истифода барнамудагон дастрас бошад. бисёр хуб, як саволи ҷолиб додед, саволи актуалӣ. имрӯз ман масалан дар на танҳо ба ғайр аз мушоҳида гӯем, агар оддитарин чиз ҳамин рафтори наздиктарин дӯстон ҳам агар эътибор дода бошед, ҳамин чиз собит мекунад ки мо ҳар маълумоте ки вобаста ба ҳаёти худ, вобаста ба ҳаёти шахсии худ, аниқтараш ҳаёти шахсии худ, амалҳои худ, касби худ, рафтори худ, вобаста ба сафарҳои худ, ҳама маълумоти лозимаи нолозима дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҷой медиҳем. масалан фалонӣ мебарод, ана ман дар тӯй, ана ман сафар рафта истодам ба Русия, ана ман хона харидам, ана ман мошин харидам, ана ман масалан фарзанддор шудам, ана ман ва ғайрию ва ҳоказо. яъне ҳар маълумоте ки ба фикри ӯ бояд ҳамунҷа нашр кунад, дар саҳифааш ҷой медиҳад.
аммо ин аз рӯи принсипҳо аз рӯи меъёрҳои рақамӣ ҳифз хирадаи рақамӣ яъне маърифати рақамӣ ин дуруст нест. барои чӣ? барои он ки якчанд номгӯи маълумотҳое ҳастанд ки дар саҳифаҳои иҷтимоиятон нашр кардан ҳам маълумоти шахсии шуморо зери сол мегузорад. танзимоти маълумоти шахсии шуморо, махфияти маълумоти шахсии шуморо зери сол мегузорад. масалан оддитарин чиз тасаввур кунед ки ягон нафар мегирад шиносномаша дар шабакаи иҷтимоӣ ҷой медиҳад ё ки шиносномаи ягон нафари дигаре ёфт дар шабакаи иҷтимоӣ ҷой медиҳад, ягон сатраша кор накарда, ягон қисматаша кор накарда, ягон қисматаша пинҳон накарда. ин бисёр ва бисёр хатарнок аст. масалан хоб фалони шиноснома ёфтааст, дар саҳифаи иҷтимоӣ нашр мекунад шиноснома ду тарафашро, ҳар ду тарафашро ба таври пуррагӣ нашр карда фалони шиносномаша ёфтем, агар бай бошад масалан чӣ кунед. ин хатарнок аст, барои он ки масалан баъзан қаллобҳо метавонанд ки ҳамун шиносномаи тайёр ва гирифта аз номи ҳамун нафаре ки шиноснома гум кардаасту нафари дуввум ва шиносномаша ёфтааст аз бонкҳо паручтил гуфта ё ки дигар чиз карда метавонанд ки маблағ гиранд, дар ҳоле ки худи вай нафаре ки шиносномаи гум кардагӣ аз ин чиз тамоман бехабар ва дар сӯи шиноснома аст ки масалан ба дасти қаллобон афтодаасту, қаллобон ба дасти маъзарат мехоҳам нафаре ки вай пайдо кардааст афтодасу, эҳтимол аст ки аз номи вай кредит гиранд, яъне қарз гиранд ё ки дигар масъалаҳо гирем. агар ягон қаллобон метавонад ки шиносномаи вай истифода бурда бисёр амалҳои масалан бада анҷом дода метавонад. якумаш агар гуфтем содда карда гӯем, якум чиз маълумоти шиносномаи худро набояд дар маълумоти шахсии худро аз ҷумла шиноснома, шаҳодатномаи ронандагӣ, диплом, масалан ягон шаҳодатнома аз ҷои кор, ҳамин чизҳоро набояд дар шабакаи иҷтимоӣ нашр кард. ин масалан яке аз заъфи мо аст. дуюм маълумоте ки вобаста ба ҳаёти шахсии ману шумо аст, маълумоти фарзандонамо, чанд нафар фарзанд дорем, фарзандонамо чӣ кор мекунанд, кадом мактаб мехонанд, ин чизҳоро набояд дар шабакаи иҷтимоӣ нашр кард. сеюм маълумоте ки бояд масалан нашр нашавад, ин маълумоти шахсии шумо аз ҷумла рақами телефон, суроғи хонаи мо, рақами дари мо, рақами ҳуҷраи мо, дар дохили хонаи мо чӣ ҳаст, масалан маблағ доред, дороӣ доред, набояд ин чизҳо нашр шавад. барои чӣ? барои он ки вақте ки шумо маълумоти дохили хонаи худро дар дасти як нафари дигар мегузоред ва шумо ба дасти адаб ягон кас кафолат дода наметавонад ки тамоми корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ инсонҳои нағз ҳастанд. дохили онҳо дӯст ҳам ҳаст, қаллоб ҳам ҳаст, дар дохили онҳо масалан роҳзан ҳам ҳаст, дохили онҳо масалан бошад ягон нафароне ки мафкураи дигар доранд. шумо вақте ки дороии хонатонро агар содда карда гӯем бо дасти адаб худатон вай каса пешниҳод мекунед ки мана ин маълумоти хонаи ман ба $20,000 маблағ дорам, ду хонагӣ аст, даромадаш аз ин тараф, вақте ки нишон ҳамин чиза пешниҳод мекунед, суратоша нашр карда, аксоша нашр карда, кори қаллоба осон мекунед ва ҳамин ки фурсат даст ёд, яъне кори роҳзандуз агар содда карда осон мекунед, вақте ки фурсат даст дод ва ҳатман даромада асо эҳтимол аст маблағи шумо гирад. баъдан маълумоте ки дар бораи нақшаҳоятон ҳаргиз дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр накунед. масалан ҳозир гуфтем маълумоти шумо агар камбудиҳомо гӯем, шумо маълумот дар бораи дороиятонро нашр кардед, ман мошин дорам, хона дорам, фалони исмадони. пагоҳ маълумот нашр кардед ки ана сурат гузоштед дар шабакаи иҷтимоӣ, дар саҳифаи иҷтимоиитон, ана ман дар Дубай ҳастам дӯстони азиз. шояд нафароне ки хуб ҳамин фурсата ғанимат медонистанд, ҳамин фурсата интизор буданд, вақте ки шумо аз хонатон баромада натонанд, аз ин чиз хуб истифода мебаранд ва эҳтимол аст ки ба шон зарар расонад. ё ки дар бораи нақшаҳоятон гӯед ки ман имсол хона хариданӣ, ман имсол мошин хариданӣ, ман имсол фалони бисмадони хариданӣ, дар мафкураи як хонандаи оддӣ ки шояд ва қаллоб аст ё роҳзан аст ё ягон мақсади бад дорад, ғаразнок дорад, шумо метавонед ки ба сифати ҳамон нишон баромад кунед. яъне шумо нишон мегирад, пайгирӣ карда мерад, метавонад як шумо зарар расонад. барои ҳамин ҳар маълумоте ки шахсияти шуморо яъне ҳассияти шуморо, ҳар маълумоте ки ба худи шумо, оилаи шумо, ба ҷои кори шумо дахл дорад, набояд дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр. ташаккургузорияне ки дар маҷмӯъ гуфта гузарем, агар дар нашри ҳама гуна масалан маълумотҳо бояд ки шахс истифодабаранда бо диққат бошад. бале, эҳтиёткор бояд бошад. сирро бидон дар мавҷи 157 FM.
бо суҳбатамонро идома медиҳем ва ин дам мехоҳем аз шумо пурсем ки кадом барномаҳо ва бозиҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ метавонанд ба амнияти маълумоти шахсӣ масалан таҳдид кунанд? хуб ман ин лаҳза мехоҳам аз шунавандагони шумо як суол пурсам ки ин бояд дар тафаккури худ ба ман посух додашон лозим нест. Танҳо худашон бояд андеша кунанд ки ҳадафи асосии ҳамон нафароне ки муассис ё роҳбари як шабакаи иҷтимоӣ муайян ҳастанд. Барои мисол гирифтем Марк Цукерберг, соддатар кардагӣ, ё Павел Дуров гуфтем аз они Телеграм. ба назари шумо ҳамин хонандаи азиз, ҳамин нафарон аз он Марк Цукербергу, Павел Дуров ва ғайре ва ҳоказо аз кадом ҳисоб даромад ба даст мебиёранд? Хуб, бояд сари ҳамин чиз андеша кунем ва даромади асосии онҳо аз ҳисоби якум даромадшон аз ҳисоби трафике ки мани шумо сарф мекунем аз он ҳисоб бошад, дуюмаш аз ҳисоби фурӯхтани маълумоти шахсӣ мани шумо. Ҳарчанд дар танзимоти Facebook ё ки дигар шабакаҳои иҷтимоӣ унҷо зикр шудааст ки маълумоти шумо ҳифз мешавад, вале ин чунин нест. ин маълумотҳое ки мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҷой медиҳем, ҳар якташ дар серверҳои алоҳида ҳатман ҳифз мешавад. Агар зарурат пеш ояд ва маълумот фурӯхта мешавад. яъне ҳатто оддитарин масалан мукотибаи байни мани шумо ки бояд ҳифз шавада, тасаввур кунед ману шумо дар Телеграм ё ки дар Инстаграм ё ки дар масалан мессенҷер бо ҳам суҳбат мекунем. шумо ба ман як акс равон мекунед, ман ба шумо як акси дигар, шумо ба ман як маълумоти дигар, ман ба шумо маълумоти дигар. яъне байни ҳам як маълумотро мубодила мекунем ва фикр мекунем ки ин чиза фақат ману шумо медонем. Ин хеле не. ҳар чизе ки дар интернет нашр мешавад ҳатман эҳтимоли ба дасти нафари сеюм афтида нашаст. мо намегӯем дар бораи постҳо, мо намегӯем ҷоисад масалан постҳою он маълумоте ки мо дар гурӯҳ ё дар саҳифаи шахсиён нашр мекунем. ҳатто оддитарин паёмакҳои ману шумо, паёмакҳои махфии ману шумо ҳам дар интернет нашр мешавад. ҳозир агар ҳама кори соддае гирем, масалан дар зиёд шудааст дар шабакаҳои иҷтимоӣ рекламаҳо мебурад, мегӯяд ки масалан фалон ссилкаро пахш кунед, яъне линкро нохун занед, шумо ба шумо дар як рӯз 7000 сомонӣ ё $7000 ё 7000 намедонам рубл кор кардан ёд медиҳад. вақте ки шумо линкро пахш мекунед, дар фикри он ки вақте ки одам ҳама вақт дар шуураш масъалаи даромад, масъалаи фоида ба ӯ ҳамин чиз пайдо мешавад, вақте ки ҳамин запрос мешавад, ҳамин дархост мешавад, ҳамин чиз бисёр вақтанда ақл ба таври автоматӣ истеъфо медиҳад дар муддати кӯтоҳ ва одам дар фикри вай не, дар фикри масалан даро дар фикраш ӯ мекунад ки ман агар як рӯз ба 7000 сомон ёбам, тасаввур кунед 30 рӯз ба тасаввур кунед ки чанд ҳазор меёбам, 210,000 сом меёбам. дарҳол дар бораи даромад фикр мекунад ва ҳамин вақтанда ҳамин фурсати кӯтоҳанда ин протсессе ки дар ақли ману шумо сар мезанад, ҳамин фурсати кӯтоҳанда ақли мо як муддат аз кор мемонад. аз кор намемонад, каме танбалӣ мекунад. фикр намекунад ки вай 7000 беҳуда наметиҳад ва 7000 дурӯғ аст ва як доме аст ки вақте ки болои вай линк пахш мекунед, шумо ба як саҳифаи дигар мебарад, дар вай саҳифаи дигар маълумоти шахсии шумо талаб карда мешавад. вақте ки маълумоти шахсиятонро пур кардед, аз шумо эҳтимол аст ки маълумоти карти бонкиятонро талаб кунад. маълумоти карти бонкӣ ҳамун рақам, мӯҳлати амалаш, барномаи карт ва CVV код аст. 3 рақам ҳар як картон. вақте ки вай шумо бо дасти адаб нафари дигар метед, аллакай ҳамон нафар қаллоб ба карти шумо даст меёбад, яъне дастрасӣ пайдо мекунад. баъдан масалан баъзе нафарҳо дар эътибор тиядагар дар Инстаграм ки Facebook мехе бозиҳо ҳаст ки шумо болои як линк пахш мекунед, унҷо чанд категория дорад. масалан шумо дар соли 2023 ё 24 соҳиби чӣ мешавед? унҷо поинаш вақте ки пахш мекунед, соҳиби хона мешавед, хонаҳои зебое нишон метиҳад ва ба таври генератор кор мекунад. ин барномаҳо яке аз он бехабар ки шумо бо хости худатон тариқаи авторизатсия кардан, яъне маълумоти шахсии фейсбуктонро ҳамон нафар дод ё ки ва ғайри ва ҳокизо. бозиҳои интернетӣ, бозиҳои қаллобии интернетӣ хеле зиёд шуданд. бинобар ин ҳозир ба омадагинда ҳифзи маълумоти шахсӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ рӯз то рӯз актуалӣ ва муҳимтар шуда истодааст. ташаккури зиёд. хуб, як саволи дигар вобаста ба он ки имрӯз масалан дар баробари он ки масалан
استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی با واسطه تلفن خودشون مثلا با وارد شبکه‌های اجتماعی میشن که عموما وارد دنیای اینترنت میشن بعداً هست حالتایی که مثلا طریقی وای فای نیز وارد میشن و از اون استفاده میکنن بعضی جاهای هستن که در اونجا مثلا وای فای های رایگان رو نیز نصب کردن بعد همین چیز رو مایه میکنیم که هنگام استفاده مثلا شبکه وای فای برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی چه چاره‌های امنیتی باید که اندیشیده شود؟ بله بسیار خوب تشکر زیاد سوالی بسیار خوب بوده چون مسئله وای فای بسیار مسئله نازک است برای اون که طرف اگر اعتبار داده باشه نقطه‌های سودا حتی مغازه‌ها حتی در مثلا نقطه‌های خوراکخوری کافه و رستوران‌ها یا حتی автомашинаҳо ҳам нақлиёти طرف همین وای فای نصب کرده شدن و این به صفت یک خدمترسانی به صفت یک واسطه جلب کردن مزاج یعنی کلینت یا مهمانخانه‌های گریم بله به صفت برای همین مقصدها استفاده شده است وای فای یک اینسترومنت برای جلب کردن لیکن وای فای خوب است از یک جهت مثلا چون شما اگر اینترنتتون نباشد مثلا به خارج رفتید یا که از خارج آمدید برای استفاده کردن اگر اینترنت دسترسی نداشته باشید همون وای فای که میتوانید کارتون رو بود کنید اما که جان باز یک سوال است که تا کجا این چیز بی خطر است از روی مثلا ولی تکنولوژیش گیریم اگر هر عملی که شما با استفاده از وای فای های جمعیتی یعنی دسترسی عموم به دادگی هر عملی که با استفاده از وای فای های جمعیتی انجام میدهید نفری که به شما وای فای میتید یا شرکتی که به شما وای فای پیشنهاد کرده است در وای ثبت میشه یعنی هر ترافیکی که ما شما استفاده میبریم و همون وای فای و همون وای اساسی و ثبت میشه اگر استفاده کنیم هم سرور نباشه که اون کسی که این چیز به شما ثبت میشه از جمله شما وقتی که شبکه اجتماعی تون میدارید اونجا علاقه شبکه اجتماعی شما پارول لوگینش شدگی یعنی بی‌واسطه به وای میداد همینطور یعنی شما با استفاده از وای فای دیگر نفر به شبکه اجتماعی تون وارد شدید و همون پارول لوگین شبکه اجتماعی شما احتمالی ثبت شدنش در اون وای فای همون نفر هست دوم چیز وقتی که شما با استفاده از وای فای ها عملیات بانکی انجام میدید تصور کنید که شما وای فای در اومدید از وای فای استفاده کرده وقتی در پروسس استفاده کردن در اومدید با دوشنبه سیتی یا الف یا اسقاط آنلاین یا که مثلا نمیدونم یگان بانکی دیگر امانت بانک در اومدید پارولتون رو زده یعنی رمزتون رو وارد کرده یگان نفر مبلغ انتخاب کرده این چیز متاسفانه در احتمال است در وای فای ثبت شود اگر بر همون وقتی مثلا چی کردن وای فای یک برنامه‌ای مخصوص از اون کیلوگر ها کیلوگر نصب کنن با تلفن شما همین فرصتی که تو هم و کیلوگر هر یک قدمی منو شما ثبت میکنه یعنی تلفنتون در اومدید از کجا ثبت چی رو زیر کردید وقتی استفاده بری وای فای چی رو پخش کردید بعد از اون کدام رقم ها رو پخش کردید یعنی هر یک کاری ما رو قدم به قدم ثبت میکنه و این من فکر میکنم بسیار خطرناک است چون که صاحب همون وای فای میتواند که با معلومات شخصی من شما دستیاب بدونند به هر صورت قاعده استفاده وای فای هست وقتی که مجبور شدید که از وای فای اگر امکان باشد به طور ماکسیمالی از وای فای بیگانه یعنی از وای فای جمعیتی استفاده نکنید دوم قاعده این است که اگر هم استفاده کنید حتما وی پی ان رو فعال کنید که لااقل آی پی آدرس شما رو تمام دیگر کنه بعدن هیچگاه هنگام استفاده وای فای از وای فای جمعیتی در نظر دارم از اون خودتون این مسئله دیگر است مثلا خانه‌تون یا کارگاه که وای فای جمعیتی هیچگاه عملیات بانکی انجام ندید و تا قدری امکان کوشش کنید که استفاده هم کنید یعنی با معرفت باشد خردمندانه استفاده کردن از این مسئله یعنی از وای فای یک نفر وارد شده خب معلومات شخصی خود رو زیر خطر نگذارید سیر رو بدان در موج 157 FM. تشکر زیاد. خوب شنوندگان عزیز در صحبت ما حضور دارند روزنامه‌نگار دلیل سنج جهانگیر میرسلیمov و ما باز هم برنامه رو ادامه میدیم و اینجا ما درباره نکمان نازکی های شبکه‌های اجتماعی خود مثلا حرف زدیم و در همین جا مثلا من پرسیدنی هستم که آیا هست یگان برنامه ها هست یگان راههایی که مثلا صفحه خودمان رو تفتیش کنیم که اون بی خطر است آسیب ندیده است من یگان خیلی امکانیتش هست بله امکانیتش هست امکانیت اولین سیگنال اولین مسئله این است که وقتی که یک نفر دیگر کوشش کردن شبکه اجتماعی شما رو میکنن و با شما مثلا
این چیز علاقه ایون هم میشد بعضا برای اون که با دوستانتون شاید یکون چیز مینویسن تصور کردیم یا که وقتی که در تنظیمات شبکه اجتماعی خودتان شما تنظیمات درست برای بمونید با شما آگاهینامه میبیاد که از فلان دیوایس یعنی از فلان تجهیزات در اومده ایستاده است آیا این تو هستی گفته اگر شما بی‌نظارتی کنید به اهمیتی کنید همین چیزا با نفر استفاده میبرد لیکن اگر شما از بس که استفاده برنده اساس شما هستید یعنی شما شده در حالتی که من همش قلف شما رو شکستم یا که از دیوایس دیگر در اومدم در این باره به شما آگاهینامه اومد اگر شما همین چیز من نیستم در حال پرول یعنی رمز گذرواژتون عوض کنید این چیز احتمالی حفظ کردن هست دوم برنامه‌های مخصوصی هستند که I have been نویسیدگی برنامه‌های مخصوصی هستند که وقتی که شما لوگین خود رو اونجا میگذارید و تفتیش میکنید این در اینترنت اگر امکان باشد میتونم که کاربران این چیز رو مثلا خودشون به طور ایندیویدوالی سنجن وقتی که شما طریق میخواید برنامه ها میسنجید اگر رخ نشدگی باشد اما لوگین شما یعنی شکسته شده باشد و اونجا علاقه آگاه هم میکند که قلف شما رخ نشده است سیوم مسئله تصدیق دو کارته شخصیت میگن یعنی دو فاکتور اوتنتیفیکاسیون شما امکان باشد هر یک شبکه اجتماعی تون با اما تصدیق دو کارته دو فاکتور اوتنتیفیکاسیون مونید برای چی برای اون که حتی بگذار گفتیم که یک قلاب یک نفری که بدخواه هست یک فتنه‌گر یک فریبگر اگر شبکه اجتماعی شما صفحه شما در فیسبوک و اینستاگرام راه هم یابد تصور کنید که پرول لوگین شما رو یافت اگر یابد تا زمانی که همین تصدیق دو کارته شخصیت نیست میانده و وارد شده نمیتونه تصدیق دو کارته شخصیت چی است شما در خانه‌تون یک قلف دارید عادی که در این خانه‌تون وقتی کوچه رفته ایستادید یک قلف دارید قلف اساسی این قلف اساسیتون یک قدم خانه شما رو حفظ کند تصدیق دو کارته شخصیت یک قلف دیگر که ویش پرولش یعنی که رمزش هر زمان نوشته میستد و تنها خود شما میدونه بله مثلا تصدیق دو کارته شخصیت هم بعضی بانک ها استفاده میکنن گوگل اتنتیفیکیتر رو همین چیزا کردیم تصدیق دو کارته شخصیت همون رمزش همین خوب ساخته شده است که هر یک 5 ثانیه یا که هر یک دقیقه نوشته میشه و نفری دیگر مثلا دست یافتنش دشوار است یک اندازه برای وای دست یافتن باید هم تلفن شما رو داشته باشد هم پرول لوگین شما رو همش داشته باشد برای همین یکمش بغیر از پرول قوی موندن حتما استفاده تصدیق دو کارته شخصیت همون معلومات شخصی ما رو دارایی ها رو ما رو مبلغ های ما رو حفظ میکنه سیر رو بدان در موج 157 FM. تشکر زیاد و یک سوالی آخران برای شما پیشنهاد کرده میشد چون اینجا ما درباره انکمان گفتگوها صحبت کردیم وقتی که مثلا ما با یک نفر معاشرت میکنیم طریق مسنجرها خب هنگام معاشرت با شخصان بیگانه در شبکه‌های اجتماعی چگونه مثلا چاره‌های امنیتی باید که اندیشیده شود از جانب همون استفاده برندگان چاره اول این است که شما خواه فیسبوک باشد خواه اینستاگرام خواه دیگر شبکه توییتر باشد کوشش کنید که نفران بیگانه رو با دوستی نپذیرید حرکت کنید که با دوستی نپذیرید در هر یک شبکه اجتماعی مخفیت هست کانفیدنسیالنس میگن وقتی که اونجا در اومده کوشش کنید که همونش تنظیم کنید و به حد ماکسیمالی اون صفحه خود رو طوری کنید که دیگران بیگانه ها در وارد شده نتوانند از آن استفاده کرده نتوانند معلومات شخصی شما رو دیده نتوانند هم خیلی امکاناتش به هر حال یک قدم هست همیشه در اندیشه آن باشید که هر نفری که در شبکه اجتماعی هر نفر بیگانه‌ای که با شما مثلا رابطه پیدا کردن میخواهد یا که کوشش پیدا کردن دارد و یک مقصد دارد ما بعضا مثلا از بس که از عالم واقعی دور شدیم عادت کردیم عالم مجازی مثلا وقتی که عادی‌ترین چیز در حدود اویله با کودک یا با نورس با یک نفر اعضای اویله شاید مناسبت نمیرسده بله مناسبت عادی مثلا هر روز پوس هر روز مثلا درباره مسئله گپ زدن یا که هر روز یگان چیز نمیرسد کوشش میکند که همون نورس کودک این چیز از دیگر جا جستجو کند از متاسفانه همین چیز بس به حیث همین چیز شبکه اجتماعی برآمد کرده است
ولی وقتی که ما همین در اویلا با کودکان با اهل خانواده صحبت نمیکنیم همه این خالگی رو کوشش میکنه از شبکه اجتماعی پر کند و یک نفر دوستی که اونجا شاید وعده میتید که یک نفر دختری یا یک نفر پسری که اونجا مثلا با ما به نظری ما به طور مهربانانه رفتار میکنند به طور خوب رفتار میکنند ما از همون نفر برای خود یک نفری نزدیک قبول میکنیم این نادرست است خوب درش همیشه در فکر آن باشد که همه کارمندان شبکه‌های اجتماعی آدمان خوب نیستند این ما میخواهیم نمیخواهیم واقعیت حیات ما است همه کاربران شبکه‌های اجتماعی در سر اندیشه خوب ندارند این واقعیت است و هنگام مناسبت با آنها بسیار احتیاطکار باید بود یکم تا قدر امکان بیگانگان رو به دوستی نپذیرید همه گونه مکاتبه ها رو به نفران بیگانه که مثلا بعضا شما یگان وعده کلام میدهید شما یگان پیشنهاد خوب جالب میدهید کوشش کنید که از همین چیز کنار باشید دور باشید بگذار هم اگر گفتیم مکاتبه بعضا حالات میشود اوضاع همین چیز زیاد شدگی گویا که یگان نفر مینویسد ما رو میگوید مثلا من از کشوری دبی هستم من از فلانجا هستم میبینم که تو بسیار آدمی نغزباری میتوبی من از بس که خودم بیمار هستم و میخوام به تو یک چند نفر این از روی تحلیل ها گفته ایستادم بله از روی تحلیل ها گفته ایستادم مبلغ های پولی هم رو به تو دهم تو به من کفالت ده که این چیز رو خوب صرف میکنی و غیره به هاکذا همین به قول دوری خوی بالا خانه دار وقتی که شما این چیز گرفتار میشید در بابای علاقه کانتاکت میکنید شما علاقه به دام همون نفر افتیدید و میتواند از شما به شما مبلغ نمیدهد مبلغ شما رو میگیرد من کفالت میدهم که اگر همون تا آخر رود مبلغ شما رو میگیرد یعنی حاضر یگان حاتمی توی نیست که تصور کنید حاتمی توی نیست که بیاید از دبی یا که از مصر یا که از آلمان یا که از دیگر جا شما بهوده مبلغ دهید بله این خیلی چیز در افسانه ها هست در روایت ها هست تصور کنید که در نازی مثلا بعضا من اینا برای چی از تجربه ها میگم چون به من هم چند نفر نوشته‌اند میگه که من از کشوری نیگریا هستم و من این هستم من اون هستم من داراییم 2 میلیارد و فلان میلیارد و من میخوام با تو کمک کنم اگر با کم در اخلاق کار فرمایید در نیگریا از گرسنگی همه ساله هزارها کودک میفاتند از یک طرف فکر کنید چگونه آدم بوده است که مثلا اگر منطقا فکر کنید با هم کشوری خودش که چقدر ها کودکانش میفافتد کمکی گونی تری نمیکند کمکی که بشر دوستانه میکنه کمکی همون انسانی نمیکند و با من کمک میکنه من یکی در تاجیکستان هستم که در روسیه هستم یگان شناسایی ندارم یا که بعضا حالات اوضاع سخیمی خلابا میخواد است که شما رو همچون یک خیشی دور از شما میکنند میگه که من دیدم که تو میرسلیم فلانی هستی منم خیشان و خیشاوندانم با همین نامناسب چند سال است که ما اصلا جدا یعنی این یک نمود یک شکل ها یک نمودهای قلابی است که من چند مثال آورده که میتواند به ما آسیب رساند برای همین کوشش کنید از همین گونه مثلا نفران بیگانه در کنار باشید بغیر از این مسئله دیگر این است که هنگام استفاده شبکه‌های اجتماعی تا قدر امکان معلومات شخصی خود را در طریق آن مبادله نکنید مثلا عکس‌های شخصی خودتان عکس‌های اولیه خودتان عکس‌های مثلا شاید خود و همسر و اهل خانواده‌تان عکس‌های شناسنامه‌تان حجت‌تان کوشش کنید که همین گونه مثلا عکس‌ها رو استفاده نکنید یعنی مبادله نکنید برای اینکه طوری که من در اول گفتم این احتمالی به دستی نفری سوم افتادنش ممکن است بغیر از این وقتی که من و شما صحبت داریم تصور کنید که من در روسیه هستم شما در تاجیکستان هستید وقتی که من و شما صحبت داریم من از روسیه چیزی نمیدونم که آیا شما که با من هم صحبت شده ایستادید آیا واقعا شما هستید یا که تلفن شما در دست نفری دیگر است یا که در نزد شما یگان نفری دیگر است ببین همین مسئله ها باید اهمیت داده بشه سیر رو بدان در موج 157 FM تشکر زیاد برای اشتراک و یک صحبت صمیمی باوری بر آن داریم که هر آن نفری که این صحبت رو گوش کردن به خود یک معلوماتی لازمه رو گرفتن و در استفاده شبکه اجتماعی اکنون باز هم جدی‌تر نظر می‌اندازند. خب شنوندگان عزیز شما نشر نوبتی لایحه سیرابیدان رو طریق رادیوی صدای خوجند گوش کردید و در برنامه حضور داشتن روزمانیگار دلیل سنج جهانگیر میرسلیمov
خاطررسان میکنیم که مواد مذکور با کمک مردم آمریکا که از طریق آژانسی ایالات متحده آمریکا اوید به رشد بین‌المللی رسانده میشد و در چارچوب لایحه مدکم که از جانب اینترنیوز با دستگیری مولوی یوسید عملی میگردد آماده شده است. شرکت تلویزیون و رادیوی صدای خوجند برای محتوای برنامه مسئول بوده. شرط نیست که آن موافق یوسید یا حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس نماید.